नौसते भाई जान जान मेरी जान नौसते भाई जान जान मेरी जान जुबों के नायक तेरे आलो किचु बिंबी मन गुंडा से भाई जान के मांगी लो किचु बिंबी मन गुंडा से भाई जान के मांगी लो नौसते भाई जान नौसते भाई जान जान मेरी जान जुबों के नायक तेरे आलो किचु बिंबी मन गुंडा से भाई जान के मांगी लो किचु बिंबी मन गुंडा से भाई जान के मांगी लो देखो भाई जान के मांगी लो देखो भाई नौसते भाई जान जान मेरी जान नौसते भाई जान जान मेरी जान जुबों के नायक तेरे आलो किचु बिंबी मन गुंडा से भाई जान के मांगी लो किचु बिंबी मन गुंडा से भाई जान के मांगी लो দেখেছি ভাইজানকে টানতে টানতে সেই রিজার্ভ ভ্যানে তাকে তোলা হলো ঠিক না আমরা দেখেছি তো সবাই সেই করুণ দৃশ্যটা দেখলে আমাদের অন্তরটা কেঁপে ওঠে যে একজন পীরের ঘরের সন্তানকে যদি এইভাবে হেনস্থ করে সাধারণ মানুষ আমাদের উপরে তাহলে কি টর্চার হবে আমরা কিন্তু ভালো রকম বুঝতে পারছি তাই না তাই পীর কবি ছন্দের মধ্যে লিখছে ও গোরা রাস্তা দিয়ে টেনে ভাইজানকে নিয়ে যা পুলিশ পোশাক